Hello guys, for today's vlog, magluto ta og muscle clam. Actually, naka-prepare na ni, hiugasan na ni ganiha. And then, mao ni atong mga seasoning. Nagpainit na kog kaha. Gilunon na to ang ginger guys. Small amount of cooking oil lang. Ato siyang pa-brownish na to ang ginger. I-follow na to ang red onions. And then follow na red onions, then to be followed by garlic, aho sa Cebuano, bawang sa Tagalog guys. After that, ato i-mix. Then atong waton nga ang fragrance sa tulo ka lamas guys. Smell na nato. Then gibutang na ang mussel clam, steam, put a little amount of black pepper. Then of course, mix na to, followed na to ang to add more taste guys. Instead of using toyo, akong use is oyster sauce. Steam na to kadali. After anang steaming, follow na to ang sweet corn. Ang sweet corn is ako na ni siyang pabukalan just a while ago. Kaya ang clams dahil na maluto, to add more color sa clams. And ang iyang root soup, may atong himuong sabaw sa clams. Anyway guys, happy eating. Thanks for watching. Please subscribe.